So, maayong gabi mga mister. Magluto na po tag sudan panihapon. Mag-steam ta og talakitok, duha ka buok. Una na tong buhaton, atong kuhaan og tinay og hasang, dayon butangan na to og asin, sibuyas bombay, kamatis. So, atong paminaw kay mura gamay ra man tong asin, dungagan na to. Dungagan po na to og kamatis. Dayon kining tanglad. So ato nang putson og puil. Ibutang na to ang atong lutuan na ni ang pressure cooker kay wa man tayo steamer. Within 10 minutes pagsugod og tingog sa breather, maghihap na ta og 10 minutes luto na ni siya. So butangan na to og tubig. Itaon na to ang iyang steamer. So kay duha man kabog talakitok sama sa gihapon, ato gihapon ning butangag asin, lamasan, sibuyas bombay, kamatis, tama-tama lang, tanglad. So ato na pong putson og puil. Duha man ni sila kabuok. So mao na ni siya atong takloban. So mao na ni siya ang luto nga talakitok nga steam. So mao ra kadto, daghang salamat sa nagtan-aw.